नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। बीजेपीन फाटल्या 10 वर्सांक उदरगतीचो वावर केलो ताचेर भलायकी मंत्र्यान भर दिवन सांगलें। फाटल्या 10 वर्सांक बीजेपीन जो उदरगतीचो वावर केला तो काँग्रेस पक्षान केन्नाच करूंक ना। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रधानमंत्री मोदी कसो काम करता तो लोकांक पळयला देखून लोक श्रीपाद नायकाक आनी पल्लवी देशमुख मोता घालतले म्हूण ताणें विस्वास उक्तायलो। आपणाचो बापूय प्रताप सिंग राणे पर्यान श्रीपाद नायकाक लोकसभेच्या एलिसावांक भरपूर तेंको दितालो, देखून तो खुबूच मोतांनी फुडें आसून जिखतालो आनी हेवूय फावटी भाव सातारीन रिकॉर्ड घडोवपी मोतांनी फुडें आसतलो म्हूण राणेन सांगलें। फुडें पळयात। माझे वडिलांन जे कितें विकास गोंया राज्यांत करपाक जाय आशिल्ले तेणी केले तो एक काळ आशिल्लो 1980 टू 1990 आनी त्यांच्या टायमान प्रताप सिंग राणेन विकास केल्लो काँग्रेस पार्टीच्या मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस युथ काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस आनी एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप हा। दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगले आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुम्ही छापा प्रताप सिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदा तेणी काल म्हाका सांगले तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळे तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन म्हणून श्रीपाद इतल्या वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्युअस लीड घेत आसा आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यांत इतिहासीक लीड म्हणटा ते सत्तरीचे घेतली। भारतीय जनता पार्टी दोन्ही सीट दक्षिण आनी उत्तर आमच्या उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान सीट जिखपाच्या मार्गार आसा। कोणी कितलेंय सांगले ह्या वटेन मतदान अशें जातलें त्या वटेन मतदान तशें जातलें, लोक बी जागृत हा। कॅन्डिडेट आमची पल्लवी टेम्पो बरी जागृत अशी कॅन्डिडेट हा, एक वेगळ्या तरेची उर्जा घेवन आयिल्ली आसा पार्टीन आनी म्हाका खात्री आसा की तिका पयशांची गरज ना। एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की आयज भारतीय जनता पार्टी कडेन 33 आमदार आसा। आयज पल्लवी टेम्पोन आयज जाय ते तेंचो व्यवसाय आसूं पण एज्युकेशनल हे सगळे त्यांनी पळयल्ले आसा, तिका अनुभव हा आनी म्हाका दिसता ती योग्य तरेचे ती काम करतली। बीजेपी घोटणी खातीर एकदमूच भिरांतीचो पक्ष आसा, देखून देशाची घोटना सांबाळूंक मत घालपाची गरज आसा म्हूण ऑल इंडिया महिला काँग्रेसाची प्रेसिडेंट लांबान मंगळारा दीस सांगलें। गोंयांक मास्टर प्लॅन ना, देखून गोंयची जमीन सरकार धंदेकारांक विकता म्हूण लांबान सांगलें। त्या भायर पणजेचे स्मार्ट सिटीचो 1000 कोटी रुपया कोच केला ताची चवकशी करची म्हूण तिणें मागणी केली। सरकारान गोंयकारांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यात ताची मुखेलमंत्र्यान वडेरी लेगीत दिवची म्हूण लांबान फुडें मागणी केली। फुडें पळयात। आपको सोचकर अपना एक वोट देना। डबल इंजन की सरकार बनाई आपने, 10 साल केंद्र में भाजपा, यहाँ पर भी भाजपा, और कह के जा रही हूँ डंके की चोट पर देश का सबसे भ्रष्ट किसी राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। गोवा मास्टर प्लान कहां है? गोवा का मास्टर प्लान क्यों जनता के बीच में मास्टर प्लान की कॉपी नहीं है? क्यों गोवा के लोगों को हक नहीं ये जानने का कि गोवा का मास्टर प्लान क्या है, किस जमीन पे क्या बनेगा, कौन सी जमीन, करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के दाम कौन से पूंजीपति मित्र को देने जा रहे हैं, ये जानने का हक है या नहीं? इन युवाओं को पता लगना चाहिए या नहीं कि आपका मास्टर प्लान गोवा का किस जमीन पर क्या बनेगा, ताकि आप भी समय से पहले वहां पर कुछ काम शुरू कर सके। लेकिन नहीं, ये प्लान गुप्त रखा गया है, सीक्रेट है। मैं चैलेंज कर रही हूं गुजरात के गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा मास्टर प्लान पब्लिक करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि आपने गोवा की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पूंजीपति मित्रों को दे दिया। अखबार पढ़ी है, लेकर आई हूं, बिरला ग्रुप यहां से अपने उद्योग इंडस्ट्री गोवा से बंद करके महाराष्ट्र चला गया है। महाराष्ट्र का युवा खुश है कि बिरला ग्रुप की बड़ी इंडस्ट्री गोवा से महाराष्ट्र आ गई है, अब उन्हें रोजगार मिलेगा। हम सोचते हैं जब कोई उद्योग इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार आता है, और वही जब उद्योग इंडस्ट्री किसी की बंद होती है, ताले लगते हैं, तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ती है। पता लगा बिरला ग्रुप ने क्यों पैकअप कर लिया? क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे गुप्त सीक्रेट रखना चाह रही थी ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुलासा कर दिया। और पता लगा ये सरकार यहां की चंदे से धंधा, धंधे से चंदा कर रही है। कि चंदा दो धंधा लो, धंधा कर रहे हो तो चंदा दो, नहीं तो धंधा बंद कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री जी। अभी होकर आई हूं, 25 राज्य बताए, 100 स्मार्ट सिटी खोज रही थी।
भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारें जहां से मैंने बताया अभी आई हूं, कहीं स्मार्ट सिटी नहीं मिली मुझे। यहां पर भी पूछा, गोवा में अमित पाटकर जी हमारे बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, बीना जी मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बोला हाँ स्मार्ट सिटी यहां पर भी एक आया था वादा, 1000 करोड़ 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी बनने के लिए आया। स्मार्ट सिटी देखकर आई हूं, लाइव किया है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, धूल मिट्टी गड्ढे, 10 साल हो गए इनके पूरे। कहां है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी के नाम पर माल आया और माल बिक गया। जाइए स्मार्ट सिटी देखिए, मैं देखकर आ रही हूं। 1000 करोड़ कहां गया? पता लगा 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 25 करोड़ रुपया लागत आ रही है। 1 किलोमीटर की सड़क 25 करोड़ रुपए में? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? बोलिए, होनी चाहिए। पैसा आपका है, कर आप देते हैं टैक्स। माचिस की तीली से लेकर आटा दाल चीनी हर चीज पे, कपड़ा हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। ये पैसा आपका, खजाना आपका है, इस पे हक पहला आपका है। लेकिन आज सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। लोकसभेच्या 2024 एलिसावांच्या निमित्तान उत्तर गोंयच्या पोस्टल बॅलेट पोलिंग पंगडान उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या मतदारसंघात आसवासवाल्या तोंका पणजी वाठारांतल्या लोकां खातीर बॅलेट पेपरां उदेची मतां घेवंक घराघरांनी भोंवणी। बुधवारा दीस बॅलेट पेपरां उदेची मतां घालपाची सवलत फकत मालगोड्या मतदारांक आनी कुडीचे अडचणीक लागून जाचे कडेन घोडो ना ताचे खातीर आसा ती चालीक लायली। In the upcoming Lok Sabha election 2024, the Election Commission of India initiated a drive to conduct a house-to-house visit for senior citizens to help them cast a vote. In Goa, the drive already took its first step. On Wednesday, North Goa Postal Ballot Polling Team conducted the house-to-house visit at Tonka, Panjim in North Goa Parliamentary Constituency for ballot paper voting held for senior citizens. The drive went smoothly with the team covering all the houses with senior citizens and disabled people. उपेंद्र फॉर हेरल्ड टीव्ही। बुधवारा दीस ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान घडून हाडलेली रॅलींत भरपूर गोंयकार कामदारांनी भाग घेतलेलो दिसलो। कामदारांच्या आंतरराष्ट्रीय दिसा निमित्तान ही रॅली घडून हाडली। फुडें पळयात। In fact, there is a right that you can voice your grievance on your gate. Gate meeting घेवप, आपले व्यथा मांडप, आपले प्रश्न सांगप, स्लोगन्स मारप, these are the democratic fundamental rights. आणि आमच्या घटनेन आमकां दिल्ले आसा हे राइट्स. आणि कोर्टान सुद्धा सांगला की येस, peacefully you can demonstrate, peacefully you can agitate, the slogans has to be shouted, the slogans has to be heard by the employers. आणि आमचे सरकार आमकां सांगता नो नो नो, you cannot come to the gate. पुलिस थंय येता, पुलिस सांगता you cannot come to the gate, you cannot assemble at the gate, and if you assemble the cases are filed against our workers. This is what we are protesting. आम्ही म्हणटा की या सरकारान ह्या मालकांक जो आधार दिवपाक आमकां कशें एक्सप्लॉयट करचे, आमचे कशें ऑपरेशन करचे, हेजे एक हातोळो दिल्लो आसा एजमालान. All pharma companies, they have invoked ESMA in manufacturing, in production, in transportation. So no pharmaceutical company can go on strike. कोणा खातीर हे सरकार कोणाचे? या सरकाराक आम्ही निवडून दिल्ले. हे सरकार आमच्या भुरग्यांच्याच पोटाचेर पांय दवरपाक जर फुडें सरता जाल्यार हे सरकार आमकां कित्याक जाय? तो भावानो, आनी एक ठराव आसा की एजमा
जो सरकारान फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन लायला तो ताबडतोब फाटी घेवचो. कायद्या आड उबे करपी प्रोजेक्टाक लागून गांवांतले मेळत तशे रूख कातरीत आसात ते पळोवन सालिगांवच्या लोकांक सोताप मारल्यात. त्या भायर उदकाची फावो ती पुरवण जायना. तेवूय खातीर ह्या गांवचो लोक बेजार आसा. लोकांक आनीक कसल्या अडचणीक फुडो कोचचो पडटा ते जाणा जावंक हेराल्ड टीव्हीन सालिगांवच्या मतदारसंघात एक भोंवडी केली. व्हडलोसो प्रॉब्लेम कांय ना. बारीक कोण केन्नाय म्हणटा ती एक लायट आसना आनी केन्नाय म्हणटा एक उदक कितें पायप फुटलें कितें हें आनी प्रॉब्लेम कांय ना. व्हडलें सगळें बरें आहा. पंचायतीन पंचायतीन म्हणटा आमकां रेशन बेशन हें तें सगळें मेळटा. आमची पंचायत म्हणजे बरें आहा. कॅन्डिडेट बी आमचे हे पळय ह्या पंचायत बी बरें आहा. तुमचे पंच मेंबर बी सगळे कामां जाले. सगळे बरें. तुमची पंचायत खंयची ती रेशमाग न्हू ती पंचायत बॉडी बी ते फंक्शनिंग बरी आसता. सगळे पंचायतीन आहा ते मेंबरूय बरे, आमचे सरपंचूय बरे आनी आमचे मिनिस्टरूय बरे. तुमकां तशें प्रॉब्लेम कांय ना. कांय ना. रस्ते बिस्ते सगळे चकाचक. सांगलें जाल्यार तुजें परवां काम दवरना. केन्नाय चुकून उरलें जाल्यार दुसरें दिसा काम तुजें केलें. ओके. कामां पेंडींग दवरिना. कामां पेंडींग ना. आतां ती व्हडली केन्नाय कामां आसा जाल्यार ते पळयता आनी ते पळयता न्हू. सडकोन एका दिसान 2 दिसान जायना न्हू. आतां आमचें कितें उदकाचें ना आनी कितें जालां पळय कोण येयलो सर कितें फुटलां कितें सगळ्यान उडयता. आमचे सरपंच परपंच भांगार मनीस सगळे कॅन्डिडेटूय बरे आनी आमचे पंचूय याटेचेय बरे. हय हेल्प करतात न्हू. सगळे हेल्प करता. कोणूय कोणाचेर हे कोंत्रांनी हें तें ना रे. पोलिटिकल म्हूण कांय ना. लोकूय थोडो आतां 7-8 घरां केकदय आहा थोडे रेशमाग आहा बरें. सगळे आमचे हिंदू भाव आमचे सगळे बरे. कोणाक कसलो प्रॉब्लेम ना. पंचायतीन तांकां डेमोलिशन ऑर्डर पास केले. डेमोलिशन ऑर्डर पास कित्याक केल्या फक्त स्विमींग पुलाक. आनी आमची जी कंप्लेन आसली पळय ती एंटायर प्रोजेक्ट जो आसा न्हू तो इल्लिगल म्हणून. आनी इन्स्पेक्शना टायमार आमी तांकां दाखोवन दिल्लें सॅड पेपर थंयसर कांय सोडूंक ना म्हणून. आतां काल रेज मागूस पंचायतीन कितें केलां फक्त आमकां आय वॉश करपाक म्हणजे दोळे आमच्या दोळ्यार कितें मारपाचें उदक मारपाचें दोळे असो तुमचो प्रयत्न आसा. पण आमी तें करपाक दिवचे ना. कित्याक सांग पळया आमकां सगळ्या प्रोजेक्टाची इन्स्पेक्शन जाय. कित्याक तेंच्यांनी जे पळय टॅक्निकल क्लियरन्स घेतलेलें आसा तेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट बांदूंक ना. हो एक मेन मुद्दो आसा. आमी कंप्लेन फायल केल्ली कितें इल्लिगल कंपाऊंड वॉल इल्लिगल प्रोजेक्ट आनी इल्लिगल तेंच्यांनी पार्किंग भायर अलॉट करता आनी ज्या जाग्यार पार्किंग अलॉट केल्या पळय त्या जाग्यार तेंच्यांनी स्विमींग पूल घातला म्हणून. हेंच्यांनी आतां पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या स्विमींग पूल डेमोलिश करप. स्विमींग पूल केन्ना डेमोलिश जाता. स्विमींग पूल केन्ना डेमोलिश जाता. पंचायतीन जो पिटर आसा पळय सेक्रेटरी आमचो तो मूर्ख काय म्हाका कांय कळना. इतकी वर्सां तेणी सर्विसीक दिल्या पळय न्हू तेकाय बाबा नोटीस काडटा आसतना कळना. आनी नोटीस काडटा आसतना तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता इनडायरेक्टली तेंच्यांनी वायनराक हेल्प करपाचो प्रयत्न केला. खंय तरी मिली भगत आसा 100%. हांवें सांगलां मरे फाटलें परत सांगता एकदां आमच्या रेज मागूस पिलेन नेरूल ज्या जाग्यार वायनराचे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा पळय हांव परत ऑन रेकॉर्ड सांगता सगळे प्रोजेक्ट तेजे इल्लिगल आसा. पार्किंग खंयच्याच प्रोजेक्टाक ताका पार्किंग तो अलॉट करिना. ज्या जाग्यार पार्किंग ताका टीसीबी दिता पळय त्या जाग्यार तो मिसयूज करून एक तरी कन्स्ट्रक्शन करता किंवा स्विमींग पूल घालता. हांव तुमकां दाखयता मिडियाक घेवन सगळे आमी करया ताका पिलेन वेऱ्यान कशें तेंच्यांनी वायलेशन केलां तें. हेका मिली भगत कितें आसा मेन हेका टीसीबी डिपार्टमेंट मिली भगत आसा. दुसरें कशें आसा जो आर्किटेक्ट आसा जो टीसीबी बोर्डाचेर आसा जो परेश गायतोंडी ह्या स्कॅमान सगळो इनवॉल्व आसा. परेश गायतोंडी ही सगळी कर्मां करता पळय तो आर्किटेक्ट परेश गायतोंडी. आतां परेश गायतोंडेचेर आमी खरें म्हणशात कंप्लेन फायल करपाची आसा. कित्याक ही सगळी पळय नाशाडी चल्लेली आसा. अंडर द प्रेशर आनी सगळें प्लॅनिंग बी कितें करता पळय न्हू विश्वविद्यालय फायली ज्यो पास करून हाडटा पळय तो परेश गायतोंडी. वायनराचे आनी दुसरी गोष्ट म्हत्वाची कशी आसा पळय वायनराचो एड्रेस पळयशी जाल्यार परेशाचे गायतोंडेच्या ऑफिसाचो एड्रेस आसा. हे कोण सांग शकता. हेजो अर्थ कितें परेश गायतोंडेची एका टोटल मिली भगत आसा आनी हे जे एप्रूव्ड इल्लिगल प्रोजेक्ट पास करपाक हो परेश गायतोंडे आसा पळय हो हितून इनवॉल्व आसा. पळय सालिगांवान म्हाका कितकें तें खबर ना पण नेरूल वेरे आनी पिल्यान आसा पळय जवळ जवळ म्हाका 15 तरी प्रोजेक्ट वायनराचे आसा. ते 15 प्रोजेक्ट आहा पळय परत सांगता हांव 110% इल्लिगल आसा. आनी तेका हेजो म्हारक्या कोण आसा पळय एका म्हारक्या म्हणटा म्हणजे गांवचो आमचो रेज म्हणटा जाल्यार आमचो रेज मागूसचो एकटो पंच हितून इनवॉल्व आसा. ते थोडे तुमकां नांव सांगता. हो सगळी पळय हे करता इलिगलिटीज करता न्हू
वायनरा हेल्प करता पळय तो वेरेचो एक तो विद्यमान पंच सदस्य आनी एक सरपंच तो तांकां सगळें सहकार्य करता असली कर्मां करपाक तेजे हांव भांडाफोड करपाक थोडे दीस राव दाखयता. आतां कितें आसा ह्या फुडल्या विकान आमच्या हायकोर्टाकडे मॅटर आसात न्हू तेन्ना ही पळय हेंच्यानी नोटीस कितें काडल्या पळय आमी हायकोर्टाक मुखार दवरतले बाबा हेंच्यांनी आमी जे प्रेयर हे केल्ले पिटिशनान केल्ले पळय त्या प्रमाणे हेंच्यांनी ती डेमोलिशन ऑर्डर काडूंक ना. हेंच्यांनी फक्त लोकांक पानां पुसपाची प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमकां दाखोवपाक सोदता की आमी तुमी मारले आसा आमी रडले सारकें करता बिल्डराक इनडायरेक्टली हेल्प करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी स्पेशल तुका सांगता रेज मागूस पंचायत ही सगळ्यांक आमच्या नॉर्थ गोंयांत भ्रश्टाचारी पंचायत म्हणून सगळें हांव सांगता भ्रश्टाचारी पंचायत म्हणून फेमस आसा. मोस्ट करप्ट पंचायत म्हणटा ती आमची रेज मागूस पंचायत. हेज्या बद्दल म्हाका दुमत ना. हेंच्यांनी गांवची नाशाडी करपाचो एक मोठो व्हडलो तेंच्यांनी एजेंडा आसा. गांव विध्वस्त करप आनी स्वताचे पयशे बोल्सा भरप हो तेंचो एकूच एजेंडा आसा. तांकां गांवचे डेव्हलपमेंटाचे बी कांय पडलेलें ना. तांकां एकूच दिसता कितें नवीन नवीन प्रोजेक्टांक परमिशन दिवप म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणून. तेंच्यांनी दाखोवचो म्हाका एक पंचायत मंडळां विद्यमान तेंच्यांनी दाखोवचें बाबा गांवच्या उदरे खातीर आमी कितें तरी बाबा एक मोठो उद्योग गांवांत हाडलो. हेंच्यांनी फक्त कितें दिलां तें मेगा प्रोजेक्ट आनी इनलिगलिटीज करपाक तांकां परमिशन दिलें तेज्या पयली कडेन कांयच ना. ना डेमोली आमी आसा न्हू मॅटर आमचे क्लोज जावना न्हू ऑर्डरीक दवरला न्हू हायकोर्टान आसा न्हू पंचायती ऑर्डर काडले ते आमकां पंचायतीक आमी कित्याक पंचायतींची बिली वगैरे बिल्डर आमचे फक्त विश्वास आसा आमकां ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन. आमी आमचे जे प्रेयरान म्हटलां त्या प्रमाणे एक्चुअली तेंच्यांनी डेमोलिशन ऑर्डर काडपाक जाय आसली तशी तेणी काडूंक ना. हेजो अर्थ रेज मागूस पंचायत वायनाराक हेल्प करूंक सोदता हे उघड आसा. फाटले उदकाचो त्रास जातालो लोकांक तो हांव मागता की तोच मातसो इश्यू मातसो सॉर्ट आवट जातो. म्हणजे उदकाचें कितें जालें उदक येनासलें आनी थोड्यांक लोकांक नळ येनासलो 8-8 दीस 8 दीस ना उदकच येनासलें. ना उदक येना मागीर कशें तुमी उदक खंयच्यान उदक हाडटाले? जर थंय येवन बाबडे कपडे बी उमळटाले आनी थंयसून उदक घेवन येताले. झरीचे ना झरी कपडे उमळटाले खाताले उदक बाय झरीचेच व्हरताले झरीचेच. हय आनी मागीर मागीर कितें दिसांनी आयलें उदक? मागीर येताले 8 दिसांनी 10 दिसांनी एकदां उदक येतालें. तुमी अशें तुमचे ते वाठारांतल्या पंचाक बी कोणाक अशें सांगोना की बाबा मातशें उदकाचें पळया बी म्हणून? सांगलेलें मिटींग बी जाल्लें सद्या तरी आहा ओके सद्या. पूण तो उदकाचो विशय तो सॉर्ट आवट करपाक जाय म्हणटा सरकारान. हय इम्पॉर्टंट न्हू हय कपडे धुवपाक पिवपाक. आनी तुमच्या ह्या वाठारांत न्हू सालिगांव वाठार मात्र सांगा तुमच्या म्हणजे आतां डेव्हलपमेंट चड जाता आमचे व्हडले व्हडले बंगले बांदून जाता सो ताका लागून उदकाचो शॉर्टेज जाता अशें दिसता तुमकां? हय म्हाका दिसता तेंच्या खातीर आनी मातशें हॉटेलां बिटेलां येता न्हू तांकां उदक चड लागता न्ही. झाडां बी कातरता ते मातशें स्टॉप जावंक जाय कित्याक फुडाराक आमचो फ्युचर आसा म्हणजे मातसो ह्या कित्याक आमकां मागीर पावसूय पडचो ना. हय ओके. तुमच्या वाठारांत हिल कटींग चड जालां न्हू झाडां बिडां काडप चड सो ते तुमी म्हणटा तेजें मातशें स्टॉप जावपाक जाय. तेजे पावस जातलो ना मागीर आमकां त्रास न्हू ते. हय झाडां नाल्यार ऑक्सिजन ना मागीर आमकां त्रास ते आमकां आमच्या फुडाराक फ्युचराक आमच्या भुरग्यां खातीर. ओके ताचेर खंय तरी सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय पळोवपाक जाय लक्ष दिवपाक जाय न्ही. मातशें पळोवंक जाय आनी मातशें लक्ष घालूंक जाय. ओल्ड गोवा हायवे सर्व्हिस रोडाचेर 4 रोदांची गाडयेचो उपसोग जालो. हो उपसोग बुधवारा दीस सकाळीं घडलो. पूण ह्या उपसोगान कोणाकूच कांयच जावंक ना म्हूण कळून आयलें. उपसोगाची फुडली चवकशी चालू आसा. On Wednesday morning, an accident was reported at the service road of Old Goa Highway. A black four-wheeler was on its way to the service road when another vehicle collided with the car. Fortunately, no major injuries or fatalities were reported. Immediately, Goa police were informed about the incident and police reached the spot on time. Police began their investigation and more details are yet to come. गोंयांत मायाचे 1 आनी 2 तारखेर किरकोळ जाग्यांनी गोरमी आसतली म्हूण गोंयच्या मेट्रोलॉजिकल खात्यान शिटकावणी उजवाडायल्या.
पूण दक्षिण आनी उत्तर गोंयान वातावरण तशें बरें आसतलें म्हूण सांगलां. Dry weather conditions will prevail in isolated areas in the state on 1st and 2nd May 2024. Over the past 24 hours, no heat waves were recorded, with the state experiencing the maximum temperature in the range of 34 to 36 degrees Celsius over North-South Goa districts. The highest maximum temperature of 34.4 degrees Celsius was recorded at Mormugao, and the lowest minimum temperature of 27.5 degrees Celsius was recorded at Panjim. For fishermen, no high wave warning is reported from Inkois. From 1st May till 7th May, hot and humid weather will prevail in both districts of Goa with hazy mornings. As per IMD Panjim, no big changes in maximum temperature during the next 5 days will be seen in North and South Goa districts. नेरूल स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या नेरूल पंचायत कपाच्या टोर्नामेंटान मंगळारा दीस PVC एसोसिएशन आनी YSC कोलवाले मदीं खेळ जालो. त्या खेळान PVC एसोसिएशनान पयल्या भागान खेळ 1-1 गोलान बादाबाद जातच शेवटी 4-2 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ नेरूल स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदानात जालो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.